Salam alaikum, salam alaikum. Aïe, la nga chifa nga jigi. Bi vidéo jambate et puis vocaliser musique jeta là quoi. Parce que anyo fan du sou kasileno quoi. Musique jeta là donc te fait nga vidéo indien. Moko be barake, moko be senge. Na fora enseigne mena ka wo bara là, on est obligé ka boka kuma. Donc vraiment trop c'est trop. Donc aïe la nga chifa nga tra quoi. Musique jeta bitala quoi, bita et chitigedi. Parce que il est temps quoi, anga chinye fo nyokonyana, trop c'est trop. Bita et chitigedi quoi. Musique jeta bitala. Na 300 sur amanga baradamne. Donc ay vidéo partager. Bita et chitigedi. Ani sente de benyokona bi. Donc musique jeta là donc aïe le journal nga chifa ngata. Al 300 personnes mais nga chifo meta ni moko minga jige benana salam. Parce que trop c'est trop quoi. Trop c'est trop. On en a marre de cette pays de merde là quoi. On en a marre quoi. Anye doke ka pa flata ka tanye fait, ka pa tanta ka sekin quoi fait. Doke ra quoi. Trop c'est trop. Hein? Il va falloir que les Jamalais te fassent un bon rôle de quoi. Il va falloir que les Jamalais te fassent un arrivé de quoi. Mais moi je vais y aller où il est faka. Hein? Jamalais kono do me y aller où il est faka ni Jamalais non fait. Mais trop c'est trop quoi. C'est la honte. Voilà adona ka utara iri de kono. Comme il a fora de konimi kadimi bebo ki dasa ko fo wa machite datugu tuguni na we fantan de fen datugu ko yi dala kuma fo GTC ka jamana kungan koka ka be ta ka joka bo datugu walla hambe sanyokona wa au fenete foila au fenete tarade au yi kono mogodi o da to yi ni barake au tara iri le kono o da to yi ni barake abeta no mogo ye ni kuma info au ma do au ne boraka o defa. Ni ye mɔgɔ ni fin ta ri kɔnɔ dɛ u bina ni baara modèle le kɛ c'est pas la peine quoi. Ali kuma de tɛ mɔgɔ la tellement que ni jamana yɛrɛ quoi c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il faut que jamana mi dangane no ate fɛn arriver quoi. Jamana kono dembe wulile no ki chesiri bekele no kairi sigita bere kele no kairi sigita ni jamana ko ina an munu bi sigi ko kaya ni no an dente malila an chete malila an musote malila an ga foite malife ala bi jamana min kono ya ni no e français aw ni ala na la chrétien na for an ba to français dugu kolo kanya femme ala o te miri parce que ni kumara ka ba dogoya mais ay bi miri balia ko ke ni mo kumara ba fo kayu dogoya. Ala be français ya no an don be ya no an muso bia an chaw bia an be bo an bia no an be bo an be ko bela jelena ni jamana kaka iri sigi bela jeleta aw sigile me malila kantan kola kantan kola an me ka nga fembe blanc en risque pour que aw ka here soro mali kono sinon amu mese awma aw nya kele kaya ka ibeka kele foka ibeka boka bi ibeka bole ka bi ali médaille dara aw disika mais ni aw be bo ambe kuma pour ka aka se ka bara nyana make ni aw be boka fama jugu kele pour que mo nyana ma ko na fanga kono luka barake sinon amu mese awma aw keme ban connecter ka nga forfait sara ka nga temps perdu ka fem bela jelenke pour que ni jamana be bonogola mais aw te arrivé wallahi mo bo de fo ko tori ko basa be yele yiri la tori te yele yiri la basa be yele yiri la tori te yele yiri la anga soutien be touré ye bi anga soutien be touré sini touré sente ka papier te ka jeni mo te ka français drapeau jenia touré procureur touré sente papier te ka bla poubelle ka tasuma kala usigile nyana amba sigi ka le nu bi se ka fen kala o te ko ba joko JTC aw ye député ya
Aye député aw nominé net aye député aye jogne ka bo jokabe kuma iri kono mo nunu aye jogne ka be kuma ko immunité lo aw kwa ima do ya jaw yere la ko immunité be aw kwa nga aw soranda la ko immunité ko kuma Touré ne konte dore fie wa ai Touré aw video manu la mais aw ne malien don kuma dai aw ne les sans voix kuma dai Touré ka barake Touré ka barake sente ka sente ni ne ye Touré sente ka papier ba tamba bla poubelle la mbe almeti bilaka ka yirula ku te papagai abe se ko jo mali justice kora abe mali shara kono ngo an ga justice be mali shara kono an ga justice be mali shara kono ko fo awnyana aw sente mo nunu an ga justice be mali shara kono aw be shara kono aw reconnaît no jonfe aw nominé nari abe na o jonda la ko be mana kan so awnyana ko be ta mana papier se be ko no jonda la kantan mo nunu Touré ka barake ni ya juge ka fo ko Kaojimu kan ka blabla mais nunu ka mana lettre kan iboyi ka srakan ambo dro no fe na banque bouteli ko na ba kan hono mais désormais ta sigi ka jamana to mana mo bolo wala fomba on tigere la bi fomba ale ka francisco kele dabla fomba e ka francisco kele da ne la tigere ne mali ne fo ngo male denye déception ne quoi male de déception ne quoi kanu tanu ne ni malien tanu billahi be klaka tanu go were ketugu ni malien tanu billahi be klaka tanu go were ketugu ni fo ba on tigeri la fo kan chu ko fe e dak manga ye ni koina e bi la joke ba on la convaincre e yana kebe ka kuma munu fo ni aye be ka kuma fe te ka on jenya kuma fo ko ibi ka jamana jokuma de fo ra to an betuguri ko kana miri kibi ka onje ya kuma foko ni aye na be kangele ka pasibi jamana jokuma la wa yesra blabi wa fomba aw ye opportunité aw ye mali chili sebeni aya sebe aw ye ni sebe mali chili sebeni ne ayo de gafe boko e Isa Kaojimu deme foko awsa politicien Isa Kaojimu e bara muke politicien be kun srana ki dogo parce que ba mana ba fo ko ni ma shugosi ko nyana matesra kojugu ni ba kele ibe kojugu kele yere la folo malien dembe kumbe ka sira awnye malien dembe kumbe ka sira akuma chonye jamana be geri kono awni ala la krache moko kanga sigi ika jamana be bolola wakati muna ke jamana de nyana mai ke be sigi ka jamana burujo wakati ka jamana mne ka da juguma progrès Touré ka descend ta main ole ka ko de me aw de bina o jomba mana kan fola mana mo nunu na ye cheya ina ka banda tugu foka usa na aw ko be mo datugu ko nye fen fo oma billahi ame mali chiko kurake ne jena be ka ni kuma info ateka ne ka kuma ka mana ko ya ni mali ma chiko kurake billahi mali tejo mali ka nga chika sega kani antan kudo ante bana kudo teke ya no aka maga fantan don be datugu ko liberté d'expression fantan don be kle ka interpeller ni bora ka kuma jamana ko la doro ani sramba umine Kaojimu ye min fo ni malen denta Kaojimu mine domina ni malen denta keme bi kono don kono to ba fe ko ka Kaojimu bo sente kono minali era kunga dogo be ko ka bo ko sente kono be ko ka bo nga jamana kuma dawro la be afo ayo donye ko te mali jamana don respecter ata on respecter ko mngera ayo jonye mogo keme doron ati sigi mana kan fola mogo dala mogo keme ati sigi katan kan fola mogo dala ayo jonye ali ibeka ka usana oyo tout moria on tigera aula ibeka ka usana awi la honte sente la honte ne le afo wa anyao détester à partir d'aujourd'hui la déception totale. Vous êtes la déception totale. Saint-Moro, vous êtes la déception totale. N'importe quoi. Abordre de justice à Kolamura. Boubaï Kanga Bla, à partir d'aujourd'hui, Boubaï Kanga Bla. À cet instant même, Boubaï Kanga libéré. Nantara ni sera fait Boubaï Kanga libéré. Parce que Chara doit faire kumbe, o Chara quel est le ko Boubaï manga jugé, ko faut au cours justice ici. Na ko obe immunité da Kaojimu ko immunité be Kaojimu
Boubaye ba ka tieni ke domina o ya so sharia do rebe o sharia fene be Boubaye couvrir. Dans ce cas aye Boubaye la bo. Nous hokun justice sigira ka juger alors. Ano de fois on tate morote ibe mundine ma ne moko bila. Ora to amara batili bora ka nangara baya kan fola ko ambe français ko ambe viro ko warre be dama ko mbolo bala ita do ko wate ne ma fika mbaga jamana ne ba do re se fa ko jaja kini jeneta nyokombulu morote jamana ko ne be moko mi fe ni ne itanu bi isi ko ne jena itanu billahi ni ne iteketa chenda ne be jahana majigika adi papa ka te wala. C'est pour ça que je suis warmine. Parce que je suis warmine, je suis Johnny. Je suis warmine, je suis fuma bintafo. Al ni shogale sera bla nan jigna shogale ka ba foko jaja ko nu kunte kantanu. Ola to de bala kane da jamana kola ne ma moko kanu. Ne bi kanu ga kewale de la. Wani yo bla dongo do iba doka iba foko de bala ki daini jenama delika nyokondo. Ne ta yori. Ola teritena jenyokontena kola wari ko teni mo che foi ya ibe mo ka telephone de tawo ma shite ki bene wele ki bene soro le mana mi nye si je ni aye ka force nécessaire ka boka kuma me kuma ni aye c'est pas nécessaire ka boka kuma te kuma sabu sala ma je nyogo nyini nyere la ma foi nyini nyere la ni ko ina ntai nga jamana ko doroni awde kunga ka ke exemple nyana mai ka di jamana deuma. Mais c'est la honte. Vous êtes la honte totale. C'est moro. Vous êtes la honte totale. Quand tu me domina, morote mi ma foko quand tu me qui ne me ka wandala. A morote. Et j'étais si barabara comme no joko kabla. Ko fo ko jo sans. N'était touré quoi. Billahi. Ça vous ça il faut des hommes forts. Il faut des hommes forts au Mali. Il faut des hommes forts au Mali. Ne à la place de Touré. Billahi nyen kale couranela n'besente papier n'beta suma blala. Ka jenu nyana kwa sigi kala jeni mumeke. Billahi. N'besente papier n'bata n'beta suma blala ka jenu nyana publiquement. Ka yirula kuye mana kanefo. Abe baga fantan deux maya nino ou dusu kasle fantan deux munu misa kokoji sanfe munu mika sa norla munu mika sa chenche sanfe ulu dusu mana ulu somogo dusu mana kasika bo ulu jenyogo dusu mana kasika bo ulu fantan denyogo mana dusu mana kasika bo ka kuma jamana kola ade bulu mle kulu datugu kwa wa ikuye do fa mama mais aw yere mama na jamana chiko ke abe moyen bege ka aw bo nyogombolu ka jimi e kuma mi fo na soro malen den simple do de kuyeni fo nyama su ye mogo bla ube mogo bla ka ti baga ube mogo bla ki cheki baga ni ma dabla obi fara fanga jumembe songa sigi ibe ka klela ibe ka mogo joljoli baga ne na jena mata kalo fla ka so fifa asola mu fe kame do fo uma ntara ko meta bomba e doro yen cheka tambla kono kalo fla asola mu fe ko anye ko me ka bika critique ka ojimu sigira ka kuma mi foni ni fantan dendo do kuma sigi jien dongodo ika telephone ni kofe kani kuma ni fo fangama kani foni gouvernement ima kani foni ni fe ma billahi nyen kale kuranela nu mi che i wi wele fangala o yino mane billahi ubi che ki latunu ubi che ki chi u fe kata idatugo obda ko be ka ojimu jitisi bulu kuma ere te fomba da kono fomba ye kunina fomba ya bela maloya wallahi fomba senite be anu jigibe kelenika ali dongo ne be ke ga kuma fo ngoni ntara ngo fonge fomba yini kai ebili jonda la no ko mo be ko mo ya fo chigom la ke tugura mo ko e tugura mo ko e dem sene wore da fomba mure ma fo nte vote ni wa ibe boy bi tafo ni ne kai oba ira ka fo ne mo ye jamana chila ete se ka on averti kira keme de chila ngo kira kele de beti ka jebe tubi mune ma se ka ke on akira sente kono
yɛrɛ da bɛ k'a fɔ sisan non a ye fɔnba lamɛn a ye fɔnba ka explication lamɛn n b'a commenter a ye n ka fɔnba lamɛn fɔnba yɛrɛ da bɛ k'a fɔ ko Kawujimu kɛwale ko mɔgɔ si tɛ k'i ye jamana kɔnɔ den ɲuman ye k'a bɛ bɛn i ma fɛn min tɛ bɛn jamana kɔnɔ n ko sariya bɛ bolo de kan n'i ye sariya ye k'a fɔ ko maɲi n'i ko maɲi sariya bɛ bolo de kan donc nin b'a yira k'a fɔ ko hali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ aw m'anw kumakan respecter aw tɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ respecter n'aw bɛ jamana kɔnɔdenw respecter aw yɛrɛ kan k'a dɔn Kawujimu bɛ minɛ don min na n'i ye maliyɛn ta 199 b'a f'i ye ko Kawujimu ka daga ka saba ka bɔ an da la maliyɛn 90 b'o fɔ donc aw t'anw respecter no aw bɛ maliyɛn denw respecter aw ye Mali ta k'a kɛ aw yɛrɛ kun de wa i b'a ye Mali faama bɛɛ ye ni mɔgɔ sugu kelen de bilahi alhamdulillah la bila la mina Asimi ye président ɲanama ye jamana in bɛ Asimi de bolo sinon aw y'a yira anw na k'a fɔ aw ye min yira anw na bi aw y'a yira anw na kɛ jamana in tɛ aw bolo wa aw tɛ se ka ɲɛnaba kɛ jamana in kɔnɔ parce que aw ye IBK ka méthode in de yira anw na yan sisan aw ye IBK méthode de yira anw na yan sisan IBK ka clé ni IBK ka député min ye kolankolon kɛ u t'u bolo b'o sanfɛ ni ministre min ye kolankolon kɛ bolo tɛ b'o sanfɛ ni fanga kɔnɔ mɔgɔ min ye kolankolon kɛ bolo tɛ b'o sanfɛ aw de kun kan ka kɛ exemple ye aw CNT de kun kan ka kɛ exemple ye ka yira jamana kɔnɔ den bɛɛ la hali ni aw taara sisan an ka kɛ misaliya la ni CNT ni aw taara ni fanga kura nana sisan n'o ka député ye aw ta ye ɲɔgɔnna kɛ aw bɛ se ka bɔ ka mun fɔ aw de kun kan ka kɛ exemple ye aw transition de kun kan ka kɛ exemple ye ka yira maliyɛn denw na ko changement ko Mali kura ye changement kura mais aye belle c'est la honte totale aw k'a fɔ anw ye ko danfara jumɛn b'aw ni IBK cɛ IBK ka député aw CNT mɔgɔw k'a fɔ ko aw ni IBK ka député ko danfara jumɛn b'aw ni IBK ka député cɛ nin b'a yira CNT kɔnɔ n'i ye tiɲɛni kɛ birifini bɛ da i kan IBK ka tile n'i ye tiɲɛni kɛ birifini bɛ da i kan aw CNT fana filɛ k'a yira aw maliyɛn denw na nin sisan ko IBK ka tile n'aw ka tile bɛɛ ye kelen du moment que aw yɛrɛ y'a juger ko Kawujimu kɛwale kun man ɲi mun aw bɛ justice aw b'a tila k'aw da don justice ka ko la tugun moi à la place de Touré billahi ne bɛ c'est-à-dire n bɛ taa n ka bureau kɔnɔ à l'instant même k'aw ka papier in ta dɛ k'a yira aw la dɛ k'a kalan k'a yira la k'a fara ka poubelle kɔnɔ ka tasuma bila a kan anw ta ye jamana ko an ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ anw ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ aye nin yɛrɛ non mais c'est même pas la peine aye fɔnba lamɛn bani aye fɔnba lamɛn hali n'i y'a sɔrɔ ni binifini b'i kan waleya bɛ waleya la n'a bɛ f'o ma ko flagrant-délit n'i minɛn'o la binifini tɛ se ka o kɔ sutura donc an ye baara kɛ ni o de ye ka n'a yira k'a fɔ an ka résolution na an ka jaabiw kɔnɔna na ko Isa Kawujimu bɛ yɔrɔ min baara in ka suspend fɔlɔ an b'a fɔ n ko k'a jɔ parce que o kun ye mun ye baara a bɛna délibéré mais a ka Isa Kawujimu ka bila nin niveau la fɔlɔ et o kun kɔnɔna la fɛnɛ an y'a yira k'a fɔ min ye binifini minnu bɛ CNT maaw kan o ka tɔbɔtɔ kosɛbɛ donc an y'o kuma de fɔ bi o ye papier kɔnɔ kuma de bon n'i y'a jateminɛ hali commission ka baara dɔw la an sera fɛn dɔw ma o yɔrɔ in an y'an da don i n'a fɔ kiiri tigɛ cogo la a kɔnɔna a n'a kɔkannaw je crois que o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen o bɛ to kiiri bunakun ka bolo kan parce que ni n'a ma faamuya cogo dɔ la commentaire de don mais n'a ma faamuya a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ ka an ɲin don olu ka baara la mais hakilina in dabɔlen tɛ ko ka an fanga yira ɲɔgɔn na justice ani organe législatif non a ma dabɔ miirina kama wa sariya in yɛrɛ ma ta fɛnɛ ko parce que ko Isa Kawujimu tɔgɔ ye Isa Kawujimu baara in kɛra parce que maa de don min bɛ conseil national de transition kɔnɔna na jɔyɔrɔ 4 b'a la voilà
Ok, afamena donc ere wasa dendo ya anya ye kafu ma keme ni ko ya yira kafu kulu sona akabla do ya yira kafu umaso do fana ko usona umaso na bifo ma assistance ayala ma pramba commenter quoi fanchira donc si ça nous e ka hakina ta ejume ni sara mun tarawfe bon na résolution commentaire voilà malin fait bi ere kalama malin fait ni be maliko ayala mere ibaro ka ko kawjim ga kuma laba tebe jamana de nyuma shima merci tu vois damina kuma monter une telle liberté d'expression RF. Oh. Eh maza. Fomba ere bora ka fosisa ata parce icho. Surtout ka takase jamana Fomba ere bora ka fosisa. Koni e ka ojimu nga kuma ulaje. Ko siritu ka se aka kuma laba nunuma. Koni e jamana denye kuni bi ere kalama kate bema. Ngode ato ture ya mine. Enfin mi tebe ala madoma très généralement fait tebe ala madoma ibita soro tebe sharia kono. Kaujimu me eba fo ebe kaujimu joro fo onye. Kaujimu joro te fo onye no. Parce ali logo chila ka usani kaujimu. Parce que mo fola mi kanga fo logo chila ye kika jamana be guerre kono ika jamana mineta ika jamana mineta kaujimu no kan ko fo onye doni kaujimu mo se ko doni ado on te kaujimu jache foye kaujimu ne kan ka don ko jamana be guerre kono wakati mne bi guerre kono I dumini ke chogo manga ke community guerre kono I kuma chogo manga community guerre kono I tagabolo manga community guerre kono mogo keme flabe u kume wuli sogo marani fedoron ka do mobili kono kata nyono me bi o mogo keme flabe sigi ka miri folo yali manga kata nyono wali manga kata nyono mumbake ngame guerre kono o bina ne fo o yenga o tise ka unta ho billahi kalela alala male on na nyogo na me wallahi na ya on video manu la me ngo politicien on tise ka uda mana da onye kono on bia Moro bakelembe okume wuli donala doro ka wuli kata kidali. Mebi o moro bakele sano beta kidali obe sigi folo ka mirial mangata wanganata muyake guerre. Ola nya fongo na me guerre kono itaka bolo be fali. O itaka bolo. Donc na me guerre kono ali kuma choko kanga fali. Au ba fola on ye kambe geri kono me au ke wale te ka geri ke wale yira au be ka fo jamana kono douma ko ambarko na da anka me au ke wale te ka ambarko ke wale yira mo fola mi kanga yira na kambe geri kono kanga ke ka ojumuni aba joro la aba ke wale kono e me ni ka ojumu ke wale tarake kante geri kono mi kada da be bokafo et pourtant quand Dieu me kuma munu fo ni yo ke enfant tan deune en pauvre enfant ye na on bora ko fo aba mele ka undatu aba fa ko ye dankari ke jamana la era fomba fleka boka fo de sisa ne ka kuma kante o anga fomba la me anga le meta utika trayo ni jamana e décision tata amata CEDEAO ka amata tige chola a konona fokana je crois que on a kemambe obeto kribuna kunka bolo kampati ni ama na ma famia chodo la commentaire ou dedu mais na ma famia avec na fa ameka anyindo uluka barala mais akina dabolinte koka enfanga ira ngona cour justice ani organe législatif non ama dabo mirina kama wa terrain yere ma ta fene ko pati ko isa kaujum to boy isa kaujum baran kera pati made do mimbe conseil national de transition c'est pas la peine joro nanna fana bala dama joro nanna bala aya la mere ok afamena donc ere wasa dendo ya anya ye kafu ko makime ni ko ya yira kafu kulu sona akabla do ya yira kafu umaso do fana ko usono umaso na bifo ma assistance wolu koni uma fanchira donc si ça nous e ka hakina ta ejume ni sara mun tarawfe
bon n'a ye résolution commentaire bɔ a la maliyɛn fɛn fɛn b'i yɛrɛ kalama bi a y'a lamɛn maliyɛn fɛn fɛn n'i bɛ mali ko ɲɛdɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko Kawjim ka kuma laban a tɛ bɛn jamanaden ɲuman si ma cogoya jumɛn na a tun kuma ɲumanw tɛ n tɛ jate liberté d'expression yɛrɛ fɛ surtout ka taga se jamana ye décision minnu ta ka taa se ko ambassade min gɛnna ka bɔ yan o t'i ka sira ye o ni jamana ye décision ta ka ambassade CEDEAO ka ambassadeur gɛn o t'e ka problème ye o i bɛ tugu jamana ka décision de kɔ o jamana ka wari de bɛ kɛ k'i sara diɲɛ kɔnɔ i ta ye diɲɛ fan si ko liberté d'expression b'a to i ka kuma kɔnɔna na i bɛ dankari kɛ i ka jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya la donc e bolo kuma minnu lase non olu kumaw ma ɲa Kawjim ka kuma fan foyi tɛ bɛn mɔgɔ si ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ sisan ko ni résolution dabɔra ko Kawjim dɛmɛli de kama jamanadenw contre la non c'est pas ça an ɲɛ tɛ Kawjim yɛrɛ la mais n'i ye Kawjim yɛrɛ ta a bɛ jogo min kɛ a tɛ bɛn maliyɛn den ɲuman si ma o tɛ bɛn mɔgɔ si ma baara bɛ ka kɛ jamanaden bɛɛ kan ka taa fan kelen fɛ et puis a bɛna kɛ dɔw kɔnɔ k'i n'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kun parce que Kangari dara Kawjim ye Kangari dara ɲɛ don min an ye réunion kɛ a yirala bɛɛ la k'a fɔ Kangari kun dara ɲɛ a fɔlɔ tɛ nin ye a filanan tɛ nin ye donc nous on a jugé nécessaire jɔn kun ye Kangari da ye bureau ye Kangari da ye aw ka bureau min bɛ bureau conférence de président na Kangari dara ɲɛ donc a kana kɛ i n'a fɔ ko fɛn minnu don bon aw yɛrɛ bɛɛ ye nin lamɛn ale yɛrɛ fɔnba ko sisan ko maliyɛn den ɲɛnama si t'i yɛrɛ ye c'est à dire maliyɛn den ɲɛnama si tɛ Kawjim ka nin ko in accepter wa ko Kangari dara Kawjim ye siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ Kangari dara mɔgɔ min ye k'i k'a dabila n'i ma sɔn k'a dabila ni justice y'a ka baara kɛ o aw mɔgɔ kelen de bɛ taa sigi tugun ko justice ka Kawjim bila parce que ko bɛ CNT kɔnɔ ni politiciens bɔra sisan minnu bɛ fanga nɔfɛ minnu b'a la ko ka élection kɛ ne ko aw ma da di o tigiw ma bi aw ye nin kɛwale jugu min kɛ fɔnba wallahi aw ye Mali binna bi quoi à partir d'aujourd'hui la Mali binna o n t'a dɔn a ye nin kɛ ka da ŋaniya fɛn o fɛn kan fɔnba aw kun kan k'a dɔn ko n'aw bi jamana jɔ k'a b'a daminɛ aw yɛrɛ la c'est pour sera Asimi nalen Asimi ye sani Asimi bɛ taa fɔ ko ministre dɔ b'i sara la Asimi ye dɔ b'a yɛrɛ sara la fɛn min jamana in bɛ Asimi de bolo bi billahi n ye kali ala la ne dara la bi n ko ja jamana in bɛ Asimi dɔrɔn de bolo bi parce que aw ye nin kɛwale jugu min yira aw y'a yira k'a fɔ ko différence foyi tɛ aw ni IBK cɛ ko différence foyi tɛ aw ni IBK ka député kɔrɔ ninnu cɛ aw de yira anw na bi aw CNT mɔgɔw y'o de yira anw na bi wallahi la honte à vous jamana in bɛ Asimi de bolo aw ni ala n'ala kira cɛ ni politicien minnu bɛ yen bi n'olu dalen don aw yɛrɛ ne t'a dɔn ye nin kɛ kun min na quoi explication yɛrɛ tɛ nin ko in na anw bolo bilen quoi politiciens bɛ aw kɔ CEDEAO bɛ aw kɔ France bɛ aw kɔ diɲɛ bɛɛ bɛ aw contre la aw kelen ka Kawjim minɛ aw kun kan k'aw miiri k'a dɔn k'a fɔ ko aw kelen ka Kawjim minɛ fo ka se bi ma kuma langolo min tun bɛ bɔ Kawjim da kɔnɔ a y'a ye fo réseau kun sumara an bɛɛ kun donna k'an da an ka yɔrɔ la ka réseau suma ka fɛn bɛɛ sumaya Kawjim minɛ ka se bi ma mɔgɔ si tɛ min Kawjim kun bɛ dugu ci kuma min na ko mɔgɔ min bɛ yɔrɔ k'a fɔ a mɔgɔ tɛ yen o le k'aw ka bɔ ka justice félicité o le k'aw ka bɔ ka justice félicité aw de bɛna ni manamanakan fɔ anw ɲɛna k'aw bɛ taa lettre bɔ ko Kawjim bɛ kuma don min na aw ye lettre bɔ wa aw ko k'aw kumara Kawjim fɛ mun na aw ma lettre sɛbɛn ka bila kɛnɛ ma k'an kumara Kawjim fɛ an ma lɛndenw k'a ye aw ma papa ka fɔ a ye nkalontigɛla ninnu aw ma foyi fɔ a ye aw ye nkalontigɛlaw de aw ma foyi fɔ na aw kun kumara Kawjim fɛ mun na aw ma lettre circulaire dɔ bɔ ka bila réseau sanfɛ mun na aw ma lettre bɔ k'a di jamana kɔnɔdenw ma Kawjim an kumara Kawjim fɛ a bannen bɛ k'a lamɛn mun na aw m'o fɔ mun na aw m'o fɔ aw bɛna aw sigi nkalontigɛ la anw dɔ la k'aw ye Kangari da Kawjim ye donc o b'a yira k'a fɔ Kawjim bɛ place min na il mérite pas
du moment que Kaojimu t'a do kanga minke atara kanga mi fo Kaojimu mérite pas sa place. Kaojimu te 4 vice-président mérité. Kaojimu ne kanga leçon di moko ma o manga leçon di Kaojimu. À partir d'aujourd'hui, aye portu da ojuguma wo bo bouté. Billahi, ne te boka politicien si doya au no fait tourni. C'est fini. Na beke fait on fait avec aïe. Wa politicien ou mana wuli ko le 22 février ou madame ko élection beke nous yo fait kaula ya ouje. Billahi, on ne compte boka ou demain. C'est fini. On te boka pas para fait tourni. Aba débrouiller non. Ni politicien ou ma a dafira dans la ka forma tout. Ni politicien m'a déféré de la cas femme à tout. Quand tu me boka femme nyagami. Tu rekele ngo daga sama kabo mo dala. Pour que jamana bejo, abina o joma kadam mana seben doke kano o choko jamana kono. Koko pien. Le fond ba fleka fone ko Kaojimu kume kawale muna. Ko jamana kono denshite ko mo mba fo ko e fin. Allez, Asimi Janfa. Et Fomba avec clair kani isigi tuguni. Ko oui. Ko au pouvoir te au bolo ko Kaojimu genga bo sente kono. Ko jamana kono dongo ko Kaojimu gen. Ko me ko pouvoir te au bolo ka gen. Mais pouvoir ba au bolo ka bo justice bolo. Otea. Abe soro kana fo ko be ko beta kabo da Asimi kuna. Iba malenga Janfa ya. Mo malembi yele yiri sanfe de ka juti keni. Fo ite da Asimi kuna ya. Na o maseka o jo la foi te da Asimi kuna ya no abina o jo ndala ko wi ko Asimi de biseka ko mo obi ka fo ko ka sente kono ko ka Kaojimu genga bo sente kono ko pouvoir ta obulo ma pouvoir be obulo ka ta osigi billahi neni nga mo do ni kumake depuis ne lettre réseau sans fait ko kuma bina take Kaojimu nga kola ne ngo wallahi o tigi ko ne ma kumna Kaojimu de kumna alabla justice no go billahi Kaojimu ta alabla justice ngonu mina Kaojimu la bo justice de bolo bina nya kuma fatigi nyana bi ni te shi bonte ke kono ne jeno o fo ni réseau kelenga ne te savant te masu ke savant mais nyen kale ala fene donia dodine jenema ne be bane mais ne ko même ko ni fi étudier ne ben sigi ki ka jenatika fi tagabolo yere dorona kasro koloni tembolo foi tembolo mais ben sigi doro ka réfléchir doro ki ketchoko di tagabolo doro kasna ki ka jenatika fi ka bapew wate wuli ka bwanola o tigi ko ne ma ko non ngo billahi nyen kale alala ko ketchoko te filisa o saka ke o je ta machine de ali donia munu be ni mo be fon fo be ta machine dorone ani jate minani réflexion de rondo. Moi je savais bien que mi me bon ko kono nya fatigi yana ngi si kala ngoni nunuma Kaojimu de meka kubona nya wele atigi wele be anya kumake ni tashi wonte ke kono ona ma fi ngo Kaojimu nunu te Kaojimu libéré muta la bla justice ma fi parce que depuis que Kaojimu toé Kaojimu ga bodien dongo do dugu chikumala en tant que sente mamuru 4e vice-président kuma make Kaojimu fait jamana kono do me ka foko ko Kaojimu bo sente kono sente mo o te ka kala dunya la ka benoy ka kla ka ta Kaojimu décorer mais attends ay dem sen wera dia ati dem sen wera yo wa ko politicien ay bo mi kada ya ka fo gouvernement on le viromanu kuti bo kama ne billahi nyen kale alala to dobe ka mana kanse be bitita to nye fo yorobere nye join fo le chongale wala bitita nye fo yorobere politicien ay bo akokwa critique ke fe kada ya ay bo aka fo wani mogo magarola no be nyona ni Kaojimu koni blalata ni Kaojimu blalata ha ni Kaojimu blalata ala politicien bubai ga mogo ay wuli ko ay keleke ko ka bubai la bo amba ko awo parce que bubai fere mena na mara de ka na faranga chienfo ota
Comme ni ka ojimu mna namara ka parce aw ka kuma labana ko Touré a nana joka be Touré re do abe se ka Touré ka bara fo Touré ya abe se ka Touré ka bara fo Touré jiji ya de ka aw rikono mo aw muke aw chama be sente kono ali defu diplôme tabulu ante nyongo do kata aw cheche rikono la do kata aw ke fen kono la no ante nyongo do ali defu babula aw bolo ko mo keme flabe politique la defu ali defu diplôme tabulu mi mana ni soja doro obe ni mi mese kuma la doro blufu nyuma na doro obe ta are dala kata vesi yugu kotobale no sanga do akana kata watandi radio so la kati sigi kantan kuma la ndala aw bola ante nyogondo wa ante nyogondo ni mi ni yo ka genetique ere fuye kata ibita soro ali defu examen to bulu defu diplôme to bulu mo bitu sigi fo France ita do ko Mali politicien Mali nyamogo te français nyana ma fo fiku ka débat la me e ku ka amunu be français aya ke ala na la kira kama aka Mali débata a de munu be collège la a de munu be 4e ni 3e na collège la 4e ou 3e aya Mali débata aka sigi ku ka la me billahi ube foti back ube yelu la yede folo ube yelu la de tellement que ube fo français fo unu ka accent faux français nunu eki wolo de no sigi ka Mali débat yi français la mayira la bali yo ba so were nyana ku nyogote me ka iri wolo de na ya français ta YouTube ko ne ka ke tele la ki don sigi ku ka la me billahi yele bu faka faux français fo la nunu mi mana content do betara dala kata yugu flala sa ko o shora kana kani siga andala kantan kumala kanga tegera mina au kuna wa politicien au fait vert dira oma ka ojume mi fo ay bo ka fo ko jamana tese jamana desera ay bo ka fo papa ka te boala ni cheo che magara la ano be nyokona Touré be ka bara ka obna mo mi mena bara nyuma damne jamana kono abuna o sendo sengoro aw de sente mo ko ka fo ko anje nyongo e ka ojumu ye aw ka kuma depuis ngo alasa ni nunu kumefenga ka ojumu libéré ni ma se commission sigila sa billahi depuis na ye nunu ngo kube commission sigine ko nu ndamara be nko kono depuis na ka ojumu sigile ye kuma tekela ka ojumu fe ka ojumu ka décorer no ko ndamara be ka ojumu kola ndamara be ka ojumu kola sa wallahi ndamara be ka ojumu kola o tsaka ko ni ye shenugu jole kalaba kono ni ye ka ojimu kafale ka yada kani sigi jugu kanga kuma mi fo ale kale to sente kono ko kuma fo opposant kanga mi fo ali opposant wallahi billahi Mali politicien ka ojimu kuma mi fo en tant que 4e vice-président ka ojimu kuma mi fo ali Mali opposant ma delikani kuma nyona fo dans le temps de Ibeka nem depuis ala kanda ma delikani kuma la sugume Mali politicien da kono mais kaujum be sigi kofo acho me do bloquer ta e saraka de ibitita je fo yoro were vous croyez que nyete commentaire ou la di mo ko shika na fembla ngoro nya bloquer no kon me fo Touré na soro ibika strand nune nyeki ka barake do ika barake ni finestra nu nye ka ojimbla meni ka ojimine bla Touré mate mine de ko liberté d'expression go kumata c'est-à-dire limite ko kumata la blene ambebe kumade wa mogote mine blene amba ke France chogo e min kadimi ibo fo me mo kana nyogon bugo nyogon kana nyogon faka ni ka ojimu fene blala Touré an fenete mine de machite mine de ka foko video man do bora ki dasa go foko be mine mogote mine en blene aish parce ni moko ko ni mama mine na tugu Mali dugu koloka ka ojimu mana bla ni mama mine na kere ko mi parce mi jara ka ojimu ya yode fo no e jamana burujai ma site mine tugu ne Touré mate mine te mogote mine de donc ni ka ojimu bla la mogo site mine ni mi jara mi e domina ni mi ma content domina be bo mi kaliba fo be do kisiki liberté d'expression ko kuma ame continue wa limite ko kuma tala aish
o se ka kɛ o limite ko kuma t'a la dɛ ni min ye min ja o bɛ bɔ k'o fɔ minɛli t'a la mais maa kana ɲɔgɔn bugɔ mɔgɔ kana ɲɔgɔn bugɔ mɔgɔ kana ɲɔgɔn faga an b'a k'o cogoya ye komi faransi ka d'a kan faransi ni min ka di i bɛ bɔ i b'a fɔ sauf n'i ye mɔgɔ bugɔ ou bien n'i ye mɔgɔ faga i bi sariya b'i nɔ minɛ o de la mais k'a fɔ k'i kuma i ye kuma fɔ non o tɛ faransi sariya kɔnɔ sinon anw faw nin n'a k'anw ba nin na anw taara faransi polisiw ni tribunal la u ko non ko fɔ n'i y'a a tigi n'i y'a ye hali mɔgɔw bɛ i to faransi an bɛ ɲɔgɔn neni faransi u bɛ taa plainte du kama afiriki mun b'a kɛ faransi sariya kɔnɔ i bɛ bɔ ka i sigi ka mɔgɔ fa n'a ba neni n'i taara polisi u b'a f'i ye k'u yɛrɛ ka bɔ i k'a fa n'a ba neni u bɛ fɛn fila de ɲininkali k'i la a y'i bugɔ wa a y'i menacer de mort k'i la wa n'a ma menacer de mort k'i la k'a y'i ba neni a ayi k'i yɛrɛ ka bɔ i k'a ba neni c'est pour ça i b'a ye viromani b'i sigi faransi yan ka taa viromani bɛ bɔ faransi yan ka taa plainte do mɔgɔ kama afiriki viromani ne bɛ bɔ faransi yan ka bie tigɛ ka taa plainte do mɔgɔ kama afiriki i bɛ viromani ne buruja yan nɔ ale bɛ wuli ka taa plainte du kama afiriki parce que a tɛ faransi sariya la o alors k'a kɛra territoire min sanfɛ o territoire u ka taa u bɛ taa mɔgɔ tɛ k'i ma neni ya k'i ma taa an bɛɛ de taara maa ma fa n'i ba de na an bɛɛ taara polisi kelen na u b'a f'i ye de ko bɔ i k'a tigi fɛnɛ fa n'a bannen donc an t'a kɛ faransi ta ye ni min ka di min o ka bɔ k'o fɔ ɲɔgɔn ma n'an ye ɲɔgɔn ci de sa n'i bɛ min k'o la i b'o kɛ an t'a k'o ye parce que ni Kawojimi bɔra sariya violé la o sariya fɛnɛ tɛ se ka kɛ ko parce que k'e ye fantanden ye ko sariya bɛ boli o kan o tɛ sariya ye dɛ ayi n ko sen tɛ aw ye anw faga de aw ye Mali faga aw ye Mali da k'a kantigɛ a bɛ k'a fɔ Mali dugukolo kan ko sariya bɛ ka kɛ fangelema ye aw de tun kan ka exemple yira k'a fɔ ko aw ka sariya tɛ fangelema ye aw sen tɛ de tun kan ka nin yira bi mɔgɔ minnu ka mɔgɔw minɛna olu de bɛ ka yala arajo sow la ko justice kɛra fangelema ye wa a ye raison d'o mɔgɔw ma o de y'a to ne y'a fɔ n ko Mali jɔli ne ye nin fɔ n ka don ko video kɔnɔ c'est à dire n'an bɛ kuma n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu bilahi n'a y'anw lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamu n'a y'anw lamɛn wallahi an bɛ ɲɔgɔn faamu mais min ka di maliyɛn ye i ka n'i sigi ka dɔ fa n'a ba neni u bɛna ka na i kunfa i kelen bɛ tila ka to kaso jugu n'o o plainte n'o i somɔgɔw n'o k'o tɔrɔgɔ kɛ o dɔrɔn de ka di maliyɛn sinon anw bɛ kuma ɲɛnama minnu fɔ n'a y'an lamɛn a b'a dɔn k'a fɔ ko an sigilen tɛ k'an sigilen tɛ kuma lankolon fɔ la aw de kun kan ka kɛ exemple ye k'a yira k'a fɔ ko jamana in ko Mali kura en marche Mali kura en marche a bɛ kɛ bube de la Mali kura en marche jamana bɛ tigɛ bubu de la Mali kura en marche jamana bɛ tigɛ politicien kɔrɔw de la Mali kura en marche mais Mali kura en marche gagné tara aw kama aw ko woy ngaw ye message fort de yira bi n t'a dɔn maa ma y'aw conseil ni kɛwale jugu in na Mali kura en marche politicien minnu nana sigi k'a fɔ ko aw ka busan ye busan fangelema ye mais ils ont raison aujourd'hui an bɛ tiɲɛ di aw ma bi an bɛ tiɲɛ d'u ma an ta y'o de ye koyi an ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ hali ni tiɲɛ bɛ bube i bolo an bɛ bɔ k'a dɛmɛ c'est pour ça mɔgɔ minnu b'a fɔ k'anw viromani ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne jɛnɛ ye n'i y'a bila i kunna ko ne bɛ mɔgɔ ko la i b'i k'i yɛrɛ nɛgɛ bilahi ni tiɲɛ bɛ bube i bolo ne bɛ bɔ k'a fɔ n tɛ fɔ la bi ko tiɲɛ bɛ bube i bolo tiɲɛ b'a bolo ni maga ma se ka kɛ Kawojimi na bube i kan ka bila à l'instant même an bɛ siran fɛn mun ye an dama o ye Ala de parce que adamaden i bɛ siran fɛn fila de ɲɛ ou bien fɛn fila n'i natalen don nata yɛrɛ quoi mɔgɔ bɛ siran fɛn kelen yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ nata o de y'a to politicien minnu bɛ yen n'an bɛ bɔ ka kuma u ma u m'an faamu de sinon u nin y'anw de fɔlɔ ye parce que maa bɛ se ka tiɲɛ f'i ye mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ f'i ye o de ye nin ye parce que kuma caman
Mɔgɔ min b'a fɔ ka I ni a yɛrɛ bila I nin to ye koyi mɔgɔ min bɛ tiɲɛ f'i ye o de y'i ni ye parce que o de bɛ se k'i bɔ kojugu la mais mɔgɔ min b'i ye kojugu la k'i encourager la k'i dɛmɛ I n'a k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma caman n'i minɛna Bube in filɛ kaso la ne o mais bi ani mɔgɔ 1000 y'a nafolo don olu tɛ kaso la o wari min bɛ yen k'a bɛ ka fɔ ko Bube in ninnu y'a dun fili ninnu u ye wari di mɔgɔ 1000 de ma u ni mɔgɔ 1000 de jɛra k'u to fanga kɔnɔ bilahi mɔgɔ caman tun bɛ samara jɔsi u ka samara jɔsi mɔgɔ caman tun bɛ sigi k'a fɔ k'u ka d'u ye mais bi c'est-à-dire olu de kelen fila kɔnɔ de o de l'a to mɔgɔninfin ne jɛnɛ ala c'est-à-dire anw ye diɲɛ faamu a mɛnna an ye diɲɛ faamu a mɛnna I b'a dɔn ala ye ne b'a fɔ kuma bɛɛ n ko mɔgɔninfin n'i ye ala lajɛ ka exemple ta ala yɛrɛ kan ko bana ala tilala diɲɛ dilanni na ka ban anw de bɛ kana tɔrɔkɔ kɛ k'an bɛ diɲɛ dilan sinon n'i y'i miiri k'a fɔ ko n'i sara k'i bɛ da kaburu kɔnɔ I kelen dɛ wa adamaden a bila I kunna ni problème b'i la I kelen pe de b'i ka problème ta I kelen de b'i ka problème ta donc faut faire attention I ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ fais attention à toi n'i ye maa ye k'a fɔ ko a b'i fɛ a bɛ hɛrɛ de b'i bolo kɔnɔ o de y'a to hali ala kira sallallahu alaihi wasallam ɲininkalen ko mɔgɔninfin k'i kan ka fɛn jumɛn bato ala kɔfɛ ala kira ko k'i woloba fo siɲɛ 3 parce que kuma dɔ la ni gɛlɛya y'i sɔrɔ mɔgɔ kelen min b'i jɔ o y'i ba de n'a gɛlɛyara yɛrɛ m'a gɛlɛmani fɔ dɛ ka gɛlɛya se fo dan na gɛlɛya dan I bi maa kelen pe min y'i kɔ o y'i woloba de n'i ka kɛnɛ I nin kun na n'i banana ka fa wulila bɛɛ bɛ ba I la I fatɔlama mɔgɔ kelen bɛ se k'i ta k'i ko k'i jɛ k'i sanuya o y'i woloba de hali I furumuso bɛ ba I la mais o b'a sɔrɔ n'i y'a duman dun ɲɔgɔn fɛ a bɛ décourager diɲɛ kɔnɔ maa min tɛ décourager I ka ko la o y'i woloba de o de y'a to ne b'a fɔ n ko mɔgɔninfin kana foyi bila I ba ɲɛ mɔgɔninfin ye fɛn o fɛn bila I ba ɲɛ a bila I kunna danga yɛrɛ dɔrɔn t'i kɔ sa I tɛ ko de dɔn naloma de bɛ fɛn bɛɛ bila a ba ɲɛ ni ala bɔra I ka kira bɔ I woloba ta I k'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ parce que n'a gana bɛɛ bɛ taa ala de t'i labila wa kira o y'an ka kuntigi ye fɛn min bɛ da kira kan o y'i woloba de ale de t'i labila sinon bɛɛ bɛ ba I la wa hali kuma dɔ la kɛ I b'o woloba I b'o buruja I b'o labila I b'o kɛ maa fu ye mais n'a gɛlɛyara o kelen de bɛ tila ka n'i jɔ I bɛ dɔw ye u bɛ nafolo sɔrɔ u bɛ baw la u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de k'u baw ye u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de k'u fa u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de kanu ka tɛmɛ wolobaw kan mais n'u binna k'u kɛ bolokolon ye o mɔgɔ wɛrɛw b'u bila ka baw la pewu o woloba kelen de bɛ tila ka na n'a ka fini kolonni ye ka n'a dɛmɛ tugun k'a dɛmɛ ka warini d'a ma ka dumuni d'a ma ka fɛn bɛɛ d'a ma o de y'a to mɔgɔ t'i woloba sara sɔrɔ donc Bube ninnu filɛ kaso la ne bi u ni mɔgɔ caman y'a dun mais ale de kelen tɛ ka taa pɛni kɛ nin bi ale de kelen tɔgɔ tɛ ka buruja ale de kelen t'a ɲani kɔnɔ bi est ce que mɔgɔ jumɛn bɛ yen ko k'i cɔ ko procureur ne ni Bube y'a dun ɲɔgɔn fɛ I tɛ na ne fara Bube kan a mɔgɔ sɔrɔla a mɔgɔ ma sɔrɔ a mɔgɔ tɛ sɔrɔ o hɛrɛ bɛ yen wagati min na I bɛ bɛɛ ye mais ni tɔɔrɔ nana I ka bɛɛ tɛ ye dɛ wa bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka ye parce que mɔgɔw tɛna e nɔfɛ sa mɔgɔw bɛna hɛrɛ de nɔfɛ kuma min a t'i bolo mɔgɔ tun bɛ yan kuma min a t'i bolo mɔgɔ tun tɛ o mais n'i y'a ye a b'i bolo mɔgɔw nana a bila I kunna mɔgɔw bɛ fɛn de nɔfɛ il faut pas être bête donc Bube kan ka bila mɔgɔ minnu minɛlen don bi n'a fɔra ko o cour justice de kan k'u juger u kan ka bila ka o cour justice makɔnɔ u kan ka bila ka o cour justice makɔnɔ sente a y'an bɛɛ faga bi wa aw ye Mali dafirili kɛwale la a y'o de kɛ ka d'a kan kɛ bɛ aw kɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Kaoji mun ka nin minɛli kun y'a to politicien bɛɛ y'i da de parce que bɛɛ ko ja ko busan tɛ mɔgɔ kelen kɔ dɛ ja ka busan ye busan fankelenma de aw y'a yira bi ko aw ka busan ye busan fankelenma ye sente mɔgɔ aw y'o de yira bi k'aw ka busan ye busan fankelenma ye parce que n'aw ka busan kun tɛ fankelenma ye aw kun man ka tɛ diɲɛ na ka ni sariya jugu in ta k'aw bɛna o congo mɔgɔw da la k'aw bɛna procureur Ture bali k'a ka baara kɛ aw de kun kan ka Ture encourager an kana Kaoji mun ka kuma min yɛrɛ kɛra an k'a ka kuma dɔ lamɛn an bɛ bɔ video kɔnɔ
Acho, mena ka ojumu nga kuma do kala. No, ngo kabako do ka ojumu ko yin kwa. Kabako kera sente, ka ojumu ko ere tesa sente mo kabako do ya ko ebi kwa. Acho. Mega ka ojumu nga elemando nyini mbaka la balame. Acho mega video nyini. Me dole ga page kono ka video nyini che. Esente. Acho ta. Là, c'est Jamana Frambe pour l'élection. La question était très simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'avoir la Jamana de Haklichoué. La question est très simple, c'était de faire une pression diplomatique et responsable. Quand on a une élection qui est février, d'accord, mais on va faire l'élection à qui on a du yoro yoro B, ni la canantier. Oh. Ah, totane. Ni ala bora kono e. Ah, tota. Allez, le coup est panguru nani mimba. Ah, tota. Mena ele manyini sisa. Ah, tota nga ele manyini. No, nunu ye mogo fakade ni dusu ka se kwa. Toure ka barakere. Ata. Ayala me. Les 8 pays qui nous encerclent, à l'exception de 2 à BCDO Gadamona. Ah ben. Ça c'est quoi ça? Boli ne représente pas sa personne. Allez Chogelbi, avant ma premier ministre. Maintenant il représente tout le Mali qu'on dit premier ministre. Et c'est Malien Ben Chogelbi. Mais Boli représente toute la CEDEAO. Ni Boli est quoi que non ma béoma. Yannick a voulu que tout le réseau capital chef de garage ou ni mo wele ka manganfouchi. Mais Moumani Bolitier envoie le ministre des Affaires étrangères job d'aller voir le président de la CEDEAO, dire que voilà ce que Boli est en train de faire, ça ne nous convient pas, nous demandons de le remplacer discrètement par des voies diplomatiques. Observez qu'il y a 100 tapages. Mais Théo, ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est une diversion irresponsable, c'est une fuite en avant venant d'un premier ministre de la rue qu'il faut arrêter. Nous, on ne va pas s'associer à ça en tant que parti à certaines façons. Et nous allons appeler toutes les forces politiques dignes de dire non à ce bras de fer contre la CEDEAO. Parce qu'il faut arrêter ça. Il ne faut pas nous amener vraiment dans l'abîme. Ah, mais c'est comme mon kébi. Et maintenant, nous, quand on est face au dénoué, que non, mais non, on ne va pas suivre Shogel. On suit le Mali. On veut un Mali émergent. On veut un Mali qui se réconcilie avec la communauté internationale. On veut un Mali qui peut faire des levées de fonds. Mais la même fille, quand la CEDEAO va fermer les robinets, quand l'IMOA va fermer les robinets, en une semaine, nous, on ne peut pas tenir. On ne peut pas payer nos salaires ici. Qui est prêt à renoncer à ces salaires? Personne. Les opérateurs économiques, toutes les banques sont liées à la BCAO. Alors, mais avec quoi? Avec qui? Il faut arrêter ça. Insécurité, mais n'a fort. Mais en politique, je l'ai toujours dit, la guerre, c'est pas seulement tirer des armes. Elle est politique, elle est économique, elle est diplomatique, elle est sociale, elle est culturelle, elle est stratégique. Et tu sais que ce qui est quand il y a Moussa Moé, subitement il y a Mourbo Moé, subitement il y a Assimi Moé, et puis, mais c'est quoi ça, ce monsieur-là? Qu'il arrête. Et m'a communiqué là-bas. Ils réitèrent leur volonté de coopérer avec la CEDEAO. Choguel n'a même pas la légitimité d'engager cette procédure parce que moi, je suis ah non, même Assimi ne peut pas faire sortir le Mali de la CEDEAO. Eh, Torapa Diabissa, mon frère, écoutez-moi. Dans le protocole additif de la CEDEAO, c'est les chefs d'État élus démocratiquement par leur pays qui peuvent faire la demande une année avant pour demander de sortir des instances et les organes de la CEDEAO. Nous avons dit aujourd'hui, Dieu Sona,
CEDEAO sonna, communauté internationale sonna, d'accepter la charte de 18 mois. Karamogé, fais une dirima, kalotan, ou ranima, c'est qu'à Kourlo, Anis Andourdi, c'est qu'à là. Faut qu'on arrête ça, cette hypocrisie-là. Faut aller à l'essentiel. Nous avons échoué. Admettons qu'on a échoué. Voilà. La France a échoué. Elle allait demander du soutien de l'Angleterre pour sauver son pays quand la France a été envahie par l'Allemagne. Bi, c'est que Rauna. Oyemoloya. Anidjeka be, ou neme. Pour gagner un jamanasho. Bon, Dieu n'a pas beaucoup de nodo. Mais nous, nous, nodo, après, c'est qu'on a un peu de choses. C'est pas ma faute. Mais nous pensons aujourd'hui qu'Arabadé Hakilement, il peut coder de là. Si tu n'as pas de discours irresponsables pour embarquer tout un pays dans l'abîme, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? C'est la solution. Nous, on n'a pas trouvé la solution sécuritaire. On n'a pas trouvé la solution économique. On est en train de nous embourber aussi dans une crise diplomatique avec des pays qui peuvent nous tenir en 24 heures. Mais c'est quoi ça là? Vous pensez que le pays là c'est pour vous? Non. Le président est accepté solution est mieux que Shogel gain. Et quand un premier ministre, me dit donc, abe dit donc, ani dit bise ka dit, beka danaya baka, damana kuti ka danaya baka, ka damana dembe wele. Transition, on va faire 4 réussis, on va faire élection. Maintenant, on a une beke gelaya nanala, on sait élection que mois de février ka ben, on y a un engagement. On y a des afokambake o. On est afokambake, banda ou ya signé. Communauté internationale a signé. Asimitali mingrana on tara kumbe aéroport là. On a socio le beka doya, ka fo, CEDEAO ya fo, asimire ya fo, CEDEAO ka fo, die benina, ko transition me respecter. Quand la Kanaka, Bolokorota, Benyanaka, est respecté. Et maintenant, ma sega respecté. Mais au terme, c'est de auquel me voulait que la communauté internationale, Mouna ma sega respecté. En nous, Kabela, on fouillé, Diabeka, on m'a fait la canne pour que l'élection. Je rappelle à tout le monde ici qu'en 2012, le Mali était pris jusqu'à Kona. On demandait pour la sega élection. On demande à cette même communauté internationale, d'accord, avant l'élection, on sera là-bas. Mais en élection qui est mise, voilà notre proposition. La répétition est cette pédagogie. On a du euro fait un beau béfo Nations Unies. Mais voilà, il y a une résolution même à nos ministres pour mais il y a John n'a pas battu au fait quoi. Mais à la doigt boka juguni ma benoyo. Problème est quoi? Béaye Russie nana. John ye ka jumuye ka boka irisi commentaire ke. Avion munu dira. Ka jumuye sigilin flene ko andesera. Kan batira ala ke toure do ko me kan wuli mais John ya ye ka fo ko afara ko irisu bi na ndeme John ye ka ojumu ye ko promotion ke francide mais e ka premier ministre bi ka fo ko France ya nga problème ale ka ojumu boro do ko shogel kunju bena shogel ko kaujumu ko kaujumu borado ko pour ka shogel ko France be ka anga sora fait un terroriste formé Mali contre la ko shogel ka bono dans lui ngone a fo aw nyana nga otise ka ntango ho mais depuis shogel ye kuma info abena dogo kun flabo ne jene sigi ka laje fo bi France ma kuma koka ne jene bese ka sigi ka foko France bi ka terroriste formé. OK, France tine jabi. Aben jabi muna. Ne John e ka ben jabi. Mo wele gansa mi se ka sigi ka fo ko France le be ka terroriste formé. France be boko jabi muna. Mais Mali premier ministre de Bora ka fo ko France le be ka terroriste jabi. Fo bi France be boko foko galunu. Oh, na ko shogeli ka boni dans lui. Pourquoi France fait na boka foko galunu? Faut que ça te boka foko galunu. Mais ni faso de njugu nunu, ni kelema damele nunu ni faso de njugu ni arasa nunu ne bora. Ko shogeli ka boni dans lui. Il dalu ko kuma me mama da bébé France ka mission na.
Mogo y'a fo a wagati ko Choguel ka boni dalue a bébé France ka mission na ne de y'a fo. Mais muna o France kelen fena ma bo ka fo ko Choguel ye mi fo on ma yi galontike. Kele Flana mais muna France ma plainte do ka ojum Choguel kama. France bisa ka plainte do Choguel kama pour diffamation. France bisa ka plainte do Choguel kama pour diffamation. Et puis accusation grave. Ngo Choguel e kuma min fo akoko France Rebecca terroriste ou formé Mali contre la aya fo chieni mi san fait dien beye ni me France journaliste ou ya me français ou ya me dien beye ni me be mais fo bi France ma boka fo ko Choguel ye galontike. Pire encore France ma plainte de Choguel kama. Déclaration 0. France ya ke ko mama mais domina Choguel terako France ya à plein vol. Jean Lidrian Kumara, Flora Paredi Kumara, o mu bo makoro era na kuma. Mo ko fe Choguel ko France Rebecca Mali jadisi munu flem Mali kono terroriste munu flem Mali kono Choguel bora ka fo ko France re yu formé wa France re be ku shuku bla Mali la fo bi France ma boka fo ko galono ama boka fo galono ora ya to mo munu mi du sigi kulu ba on tan ho an ho ko pourquoi Choguel taboni dalu kaida mais pourquoi ne fene ba fo mo ye pourquoi France fene ma Choguel galontikia pourquoi France fene ma boka fo ko galono pourquoi France ma plainte de Choguel kama France be sa plainte de Choguel kama. Pourquoi marqué? Aka plainte aka avocat aka foko Mali premier ministre de galon tagadana ambe plainte do contre là. Mon moque. À jamais de la vie. Problème qu'elle a mis fene. Mais bon oyoro in code décortiquer do me bo vidéo kono. Uluko ko justice kana kuma. Alors que ni kaojumu kunte mission na. Kaojumu te France ka barala. Kaojumu te jamana chila. Kaojumu flega fen fo Choguel makenema. Kaojumu sharia be kaojumu bolo. Immunité be kaojumu ka. Yamara be kaojumu bolo. Ka Choguel wele. Nama mi fam ya Choguel tagabolo la ka wele bonyani karama kono o sente kelen kono ka yininga dalakana. Monsieur le Premier ministre. Anyabi tagabolo la mane kon kaojumu ja. Donc me fenga do ibika ninge kumina itika ke kumina. Ou ka immunité be da sente de kono. Di moment que ni kaojumu yi bo député la kani ke video mani me mine kumina be mino kunila. Kaojumu ye fait fo kaojumu me se ka fait fo Choguel ma minga jugunini mais dans le cadre de santé. Na soro ko kaojumu ma fait femme ya Choguel tagabolo la. Oh Kaojumu mese ka Choguel wele sente blomba kono. Ka letiri ke ka dama moko be premier ministre la. Sente mamuru be bese kanke. Choguel ye taka ko joli ke sente kono. E Choguel beta sente kono. Ka kuma Choguel de la ka clé sente kono ka clé. Ne hakili bala ayaka programme dévoilé domina Choguel clé na sente kono e ma yini ngodo en plus tu as le plein droit immunité bika immunité be député ka yoro muna ni ye fen fo sente kono ni ama be ministre ma na boraka beta kokila kenema birifini bika yoro de la mais kan yi sigi video maniala kan yi sigi jamana chikola ebe minola au sente ba upa obekuna me muna ma fo kaojumu ibika kuma mi fo kenema na fo sokono anga famuya abe kaojumu to aka duguchila donc ni ba ira ka fo ni toure kuma ka responsabilité ta ni toure kumi jwa joro la ni Mali justice kumi jwa joro la ala fleur ma nyama kuma kaojumu so aka duguchi kuma la awe kaojumu to aka duguchi ka ma foifo abna o jobi ko ba o jo toure ni kaojumu che
n'a sɔrɔ Kawjumu filɛ ka ni fɛn fɛn fɔ ne a bɛ se ka Choguel wele ni Kawjumu ye jamana jɔla ye ko Kawjumu tɛ mission na ko Kawjumu bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ a ma min faamuya o y'a jo ye parce que bɛɛ n'i ka faamu cogo don mais a bɛ se ka Choguel wele k'a ɲininka a bɛ Choguel ɲininka monsieur le premier ministre i taara yan fɛ i taara nin kuma in fɔ yalima a bɛ kɔlɔlɔ se an ka jamana ma wa a t'a s'a ma parce que ne yɛrɛ Kawjumu sigira miiri la n y'a ye k'a fɔ e taara nin kuma min fɔ nin bɛ sɔn ka kɔlɔlɔ lase an ma dɛ a tɛ kɔlɔlɔ lase an ma a bɛ kɔlɔlɔ lase an ma ayi mais e bɛ t'i jamana premier ministre k'i faden n'a ko k'a finnen don hali n'a finnen i bɛ bɔ k'a fɔ k'a jɛlen don ko fɔ an ka fɔ a jɛlen don n'a ko hɛrɛ ko bɔnɛ hali n'a ko ala bɛ i b'a fɔ ko ayi k'a tɛ yen n'a taara fɛn fɛn kɛ i b'o contraire fɔ n'a ye min kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye tɛgɛrɛ fɔ a kun e kelen de bɛ bɔ e b'a dɔgɔya se n tɛ mɔgɔw y'aw sigi ka nin bɛɛ ye aw de bɛna aw jɔnw da la bi k'aw ye Kawjumu averti dɛ aw kumara fɛ dɛ mon nez aw ma papa ka fɔ mon nez donc n'aw kumara Kawjumu fɛ n'a ma aw lamɛn aw yɛrɛ kan ka kuma tugun wa aw kumara Kawjumu fɛ Kawjumu ma aw lamɛn aw kan ka kuma tugun wa aw m'a mɛn k'a fɔ k'i se t'i den min ka dugutaga la k'i b'a fɔ k'ala ka se ni ɲuman ye n'aw ko Kawjumu ka sabali a ka nin dabila n'a m'aw lamɛn aw ta kun bilen aw ta kun n'i y'a ko a ka sabali a k'a dabila a bɛ tiɲɛni sira de kan n'o tɛ n'a bɛ ɲumanya sira kan a t'a fɔ k'a ka dabila en plus il avait le plein pouvoir ka cɛ wele ka Choguel wele bonya ni karama kɔnɔ n'o de kɔfɛ ni Choguel de ko a ye n wele o de ma bɛn ma a ye nin kuma in fɔ CNT kɔnɔ o de ma bɛn ma a ye ɲininkali cogo dɔ o de ma bɛn ma ok n bɛ taa datugu o yɔrɔ la Kawjumu immunité b'a couvrir mais du moment que Kawjumu y'o voie de recours normal to yen sariya ka voie to yen ka n'i sigi vidéo maniya la ka t'i sigi radio sow la ka mɔgɔw wele fo mɔgɔw bɛ Kawjumu wele téléphone na a bɛ téléphone ta a bɛ ka mɔgɔw susu k'olu kɛ décision kan tellement que Kawjumu tɛ ko ɲɛɲini ala fɔra dɔrɔn ko jadisiw ko sigi bɛ taa ka kɛ ni jadisiw ye ka kuma Kawjumu sina k'i pan ten carakata a y'o kuma mɛn dɔrɔn a bolila ka tigi sigi radio so la f'a bɛ mɔgɔw wele a don allo mɔgɔw kan ka na ala a cɔ nka i cɔ vite fait i cɔ nka k'o yɔrɔ ɲini n'i y'o yɔrɔ ye dɛ bala yira de kun y'o bila o a cɔ ta nka lɛ n'i y'o vidéo ni ye bala yira fana ka publication ka ca kojugu bala yira ka publication ka ca sinon n y'a ye bala jira de ka page sanfɛ fa b'a fɔ ko mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka weleweleli kɛ a y'a cɔ n k'a lɛ tan dɔɔni y'o ye dɛ fo dɔ fa b'a fɔ ko yalima an ka taa négociation na wa an kana taa wa ni mɔgɔ min ko k'an ka taa u ma question faamu de u ma faamu bala yɛrɛ fɛnɛ ka publication ka ca kojugu n tɛ ka se vidéo in ma yɛrɛ a yɛrɛ ko a yɛrɛ m'o don k'ale animateur de wallahi c'est n tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ dusu labɔ bi quoi cɛ n tɛ ka vidéo in ye cɛ n bɛ vidéo jɔ n tɛ k'a ye o n tɛ ka vidéo in ye n bɛna vidéo tigɛ n tɛ k'a ye fila filɛ de a y'a lamɛn bon tɔgɔ di jamu a y'a lamɛn awa ɲininkali ye min ye i bɛ jaabili ko de kɔnɔ n ye fɛn o fɛn fɔ o ye dɔrɔn mɔgɔw k'a faamu a fɔra ko ka kuma jihadisiw ni terrorisiw k'o kuma ɲɔgɔn e hakili ye mun ye i bɛ se ka kuma wa kuma dir'i kɔni ma tu as 3 minutes ayiwa i ni ce i bɛ dugawu kɛ 77 06 01 01 parole aux auditeurs allo salamu alaikum tɔgɔ ni jamu allo kuma b'i bolo e ka clair mais est-ce qu'il faut négocier avec les terroristes pour certains pour d'autres les djihadistes est-ce que kan ka négocier oui ou non e ka clair mun ye merci
Donc, Ebolo, Akila Numano. Merci. Une chaîne barrage. 77 06 01 01, parole aux auditeurs. Akila Mounier, Sigafo, Moum Nafoubadia, Dizindoko, terroriste. Yala bi, o solution à si oui, Akila Mounier, parole aux auditeurs, radio, Diata, le commandant. Allô? Tony Jamou. Ah ouais, il va tout la pma bibolo. Il can corota. Bon, à la kamani ne connaît sente mam. Non, mais laisse tomber quoi. Il ne connaît ni 4e vice-président et sente kono. Hein? C'est même pas la peine. Tu as même vu le jour quoi. Ni ne connaît ni 4e vice-président et mali sente kono. Hein? Un animateur. Touré là, mina donna touré au commerçant. Barakelente mo mere là. Barakelente mo mere là. Don dollar eni. Barakelente mo mere là. Asigleme ni fene la kale animateur. Donc ayeni kuma me réseau kandoro en tant que membre de CNT ata amato ere nyayinu anaya nyayini abola kati sigi radio sola kataka be malendo ko nasru ko la ay dem sene mere dia amani ko nyayini ere aga ke ala kaka nyayini sa ko kata kuma ni jadi suwi abola te parakata kati sigi radio sola ka mo bla kulu ka kuma ni mo mi ko ko sigi ka kuma ka kenui o tebe ama ni mo mi ko sigi ka kuma kana kenui o ya fele parce que Francisco ko sigi te ka ko Francisco ko sigi te kuma ko angana sigi ka kuma ni jadi sui Francisco fo donc abore avila donc ni mo mi ko kangata sigi ka kuma nui o ta fele oni mo mi ko awokanga na sigi ka kuma nui abe konta ala ere ito aka masala fɛn ya wela beko kanga ta sigi ka kuma nui fani mo be nyongo sama en tant que 4e vice-président emi nganga do dugu kono ka jamana kono don la famuya ka mo shuka ke jamana joka ebe ti sigi jamana chikola donc me video jana programme Touré c'est à toi de voir maintenant Touré e gon baro ko malendo mbiko. Oh, ni nya yi fela yi chogomina. Komi Samuel Silima ere ou ka communiquer ke kube Touré défend. Kube Touré ko. Donc JTC Touré e kon baro malendo mbiko bika teme sente mokouka. Cheba Flamimbe Mali kono bi. Cheba Flamimbe Mali kono bi. Mi Assimi Mbora Touré. Ibida Assimika. Ya famu. Ali ka popularité ka boni chokel tay. Donc Touré, il ka barake. Si toi-même tu juges nécessaire ko ka ojimuka affaire là, il ka barake librement. Non seulement anga charia est séparateur de pouvoir, car pouvoir ou justice ni état et charia justice ni fanga to bonyogona. I ka baraka o kadiri kono. Nous n'avons pas para ni influencer. Ni aye ka fo c'est jugé nécessaire ka fo ka jumumbe fin. I ka baraka en tout cas on me mingo ni Touré fait. I ka baraka librement. Ya famu. Ni ne reke placé ni kali alala e ala. Na on ku inkera che ka ne bla placé do la ngo mali ku bi josa seconde kele. Ibene bla Touré place la sansa ne be sente mo ka papier mba tamba fara di moment que lu dado ne ka bara la kasuruka u dama nga doala billahi mbu ka papier tamba fara ka tasuma blala kan sigi ku makono do bi se ka munke jamana be joteni kana bla Touré place la wallahi mbe sente papier tabi mba ta ka journaliste wele jamana be jotani kwa mbata ka ku dala korobo ere kwa ala tia
c'est-à-dire ala kun tɛ se ka ne kɛ cɛ ye sa a tun tɛ se o ala kun tɛ sɔn ne cɛlama kun bɛ tiɲɛni kojugu ne kun bɛ tiɲɛni kɛ quoi parce que dusukolo min bɛ ne la quoi ne kunkolo ka gɛlɛn cogo min na n'i kun ye ne kɛ cɛ ya ah non je te jure quoi Mali n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na o ne à la place de Touré n ye n kale kuranɛ la ne bɛ ninnu ka papier ta ka journaliste wele yɛrɛ de spécialement kana n b'a kala u ɲɛna fɔlɔ k'a fara fila ye ka tasuma bila la k'an sigi k'u lajɛ comme olu ma kala olu tɛ séparateur de pouvoir dɔn séparation de pouvoir dɔn Touré kun b'a yiru la ni ne kun bɛ Touré place ne b'a yiru la n'u tɛ séparation de pouvoir dɔn ne kun b'a yiru la n'aw dɛsɛra aw ka mɔgɔ la ni sariya y'o minɛ ni dɛsɛr'i den na ni sariya y'a minɛ i tɛ kuma dɛ n'aw dɛsɛra k'aw ju minɛ aw ka bulon kɔnɔ ni justice y'aw minɛ aw bɛna aw da don justice ka baara la n'aw kun y'aw ta lamɛn ani justice kun tɛ se ɲɔgɔn ma o ni k'aw jumu kun y'aw lamɛn ani justice kun tɛ se ɲɔgɔn ma o du moment k'aw dɛsɛra aw bɛ justice sɔrɔ a ka baara de kɛ et puis polisi minɛlen polisikɛ minɛlen polisiw bɔra ka ni ɲɔgɔnna de kɛ an ye nin de fɔ o maga tɛ se ka kɛ mɔgɔ si ka mɔgɔ la ni magara mɔgɔ min ka mɔgɔ la o bɛ wuli k'i gɛlɛ jɔ i la polisiw minɛlen polisiw ka ɲɛmɔgɔ minɛlen polisiw ye Bamakɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na don bɛɛ wulila k'u jalaki jaw kun jo do koyi walayi polisiw a ye wuli aw ka cɛ bɔ wo kɔnɔ walayi polisiw aw kun jo do an tɛ ka kuma hali bi fɔlɔ fo k'aw jumu ka labɔ fɔlɔ bani ni k'aw jumu bɔra nin condition kɔnɔ m'a fɔ ni Touré y'a bila dɛ k'aw jumu ka taa kaso la n y'o de fɔ denbayatigi do an siga o tɛ an ɲɛsira la mais ko kɛra cogo min na ta ka influence kɛ justice kan ni Touré fɛnɛ ye k'aw jumu labɔ maa ka mɔgɔ minɛlen don a ye bɔ dɛ o kɔrɔ b'a yira ko justice fankelenma de bɛ yen polisiw a ye bɔ ni k'aw jimu bilala polisiw a ye bɔ aw ka cɛ bɔ wo kɔnɔ Musa Jawara i ka mɔgɔ a ye bɔ parce que tiɲɛnikɛla man ka minɛ tiɲɛnikɛla bɛ minɛ de n'a bɛ côté dɔ in na ja n'a bɛ aw yɛrɛ ka côté la o tɛ minɛ ja aw ka tiɲɛnikɛla bɛ minɛ de ni côté dɔ in de don ja ni tiɲɛnikɛla bɔra aw yɛrɛ tu la aw tɛ kariya k'o di wa ni k'aw jimu bilala nin cogo in na n ko maa ka mɔgɔ minɛlen don a ye bɔ a k'a ka mɔgɔw defa u ka bila Musa Jawara ka mɔgɔw ka bɔ polisikɛ min minɛla a ye bɔ ja polisiw kun jo do koyi walayi nin don polisiw ye nin fɔ koyi a don an bɛɛ dimina polisiw kɔrɔ CNT mɔgɔw filɛ ka polisiw ye baara min kɛ CNT mɔgɔw bɔlen filɛ ka nin de kɛ nin ja polisiw kun jo do koyi polisiw bɔra don min na an maliyɛn denw bɔra polisiw kama k'u ka justice sɔrɔ a ka baara kɛ ja polisiw kun jo do koyi fɔnba kelen aw CNT mɔgɔ dɔw de tilala ka bɔ ko polisi ka to ko polisikɛ ka di ka taa justice bolo isa k'aw jimu minɛ n'o justice kelen bolo aw bɛ se ka Touré ka baara fɔ a ya n'i y'a ye Touré y'a minɛ Touré b'a dɔn a y'a minɛ kun min na jana aw don aw t'a di ni mɔgɔ tɔw don aw bɛ bɔ ka vidéo kɛ ko k'o minɛ turu sera aw yɛrɛ ma o la to ko diɲɛ bɛlɛ ni Touré o turu sera aw yɛrɛ ma sa aw ka mɔgɔ ma sa aw bɔra k'aw jɔ k'o tɛ minɛ ja polisiw kun jo do koyi wallahi polisiw kun jo do polisiw dun ye nin fɔ a don koyi ko olu ka mɔgɔ k'olu t'a labila ko parce que ko jamana in t'o jam ko jamana in ye misikili yira de ko ni maga kɛra min ka mɔgɔ la ko o tɛ sɔn a ka mɔgɔ ka minɛ aw filɛ ka na nin ye bi aw ma maloya hali CNT mɔgɔ aw ma maloya k'a fɔ k'aw bɛ bɔ ka nin kuma fɔ ka d'a kan aw y'a to polisiw ka kɔri dɔ de ka mɔgɔ minɛna kɔri dɔ de ka mɔgɔw minɛlen b'aw bolo n'o ye polisiw ye olu bɔra don min na ka kisɛ ci k'u ka mɔgɔ tɛ minɛ ka taa labɔ prison kɔnɔ o don aw de bɔra k'a fɔ ko minɛ o kɛra mais ja turu sera aw ma ala ko a y'aw cɔ n bɛna turu sa aw yɛrɛ ma an b'aw lajɛ aw bɛna min yira jamanadenw na aw ma foyi yira anw na bi dugu ci kɔ aw ma foyi yira anw na bi sariya sɔsɔ kɔ la honte à CNT kɛra la honte totale n'importe quoi